बाबू की खाऊ विराट चप के आनलु बजार हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ आज राति डली कौन खाଇବା करछि देखिबा चलंतु एटी की बसछि रे डाली आलू बैंगन डाली दे डालमा कर आ ओटाटा धर की खुलु जे रोटी कर राती रे ओ ताले आज राति रे रोटी आ डालमा होबो डली एटा की करछु सादोड़ी ओटा दळछु बे ओटा दळा हे गला ना जो ना हां बेलुची केतटा 18टा के जण खाइबो 4 जण करछु एजी ए तरकारी छुको तरकारी छुंक मारुछु सेटा किस ढाललु की तेल एबे तरकारी छुंक चली लंका रसुण दे छुंका चली आउ केते समय लागो तरकारी 10 मिनिट आउ 10 मिनिट लागो एबे तरकारी छुंका हे गला एदा देला पर उल्हे देला हे गला तरकारी हे गलानी प्रस्तुत हमर एबे रोटी सेका जीवो हां एबे रोटी कर चली रोटी करे चली ताले हां रोटी रा ताले खाइबा केते भूख जे नाही गला भूख लागला जे केते खाइबा ताले हां 10-15 मिनिट लागबो 10-15 मिनिट सरी जीवो तो हां भूख लागला जे रे रुआ गुटे अछि लाइन भी तो नहीं लाइन ता आसु 10-15 मिनिट देखे तापर खाइबो बाबू पाठ लिखছে ও তারপরে লিখলা আ তারপর লিখি সারলা তারপর ফের লিখলা ও নাই আও তারপর তো বড়ি গলা টিকে আও দেখা 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 এটি হরসই হবো বুলবুল বাবা দেখা দেখা এটা হরসই লিখি সার দিলা হাত কোনেলা মুন্ড কোনেলা হলো তো পাঠ গলা চারিয়াডে কোনেলা টিকে ভুল হই গলা তোর पहले गुल गुल दे दाही जी के मुंह से गुला करके आई तरह उतर लगे चले गई सारी जगह और सही जगह दीर्घ भाई लिखो बधे हां दीर्घ भाई ना भूले गला भूले जे पारोनी दीर्घ भाई के लिखि भाई उतर लगे जे दीर्घ भाई देखा लिखि पार जे नहीं ଏଇଥର ତ ଗାରଟା ଦବ ଟାଣି ତଳକୁ ଆଉ ଏ ତ ଦେଲା ତ ଦୀର୍ଘ ହେଇନା ହର୍ଷଇ କିସ କହିବ ଛୁଆଟା ଯାହା ପାରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାପା ମା ଖାଇତେ ବସିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଆମର ଡଲି ବସିଛି ଏଇଟା ତାର ରୁଟି ଛିଡ଼େଇକି ଡାଲିରେ ବୁଡ଼େଇବା ଚାଲିଛି ବୁଡ଼ଉଛି ତାର ଆଉ ଏଭଳିଆ ଖାଇବ ତ ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରିକି ଆଉ ନା ଭିଜିନି ଆଉ ଥରେ ଭିଜା ହଁ ଏବେ ମୁଁ ନେଇକି ମୁହଁରେ ପୁରେଇ ଦେ ହଁ ପୁରେଇ ଦେଲା ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରିକି ତ ଆସ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଆସ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଖାଇବ ଆସ ଦେ ରୁଟି ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ପଳେଇ ଆସ ଅଧିକା ବି ଆମ ଘରେ ଅଛି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବା ଛୋଟ ପରିବାର କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।